mainstay on the calendar since 1987 and named in honour of Spanish legend Angel Nieto. Some of MotoGP's most epic and nail-biting battles have been fought out in front of fanatical fans. We're set for another stunner in Spain. It's time to race in MotoGP. So 4.423 kilometres, 2.75 miles. That's the layout of the Circuito de Jerez Angel Nieto. 90 kilometres south of Sevilla, the 39th successive year on our Grand Prix calendar, dating all the way back to 1987. Valentino Rossi, the most successful rider here in MotoGP with 6 victories. Tight in that first sector when you run through turns 1 and 2. Heavy braking zone into turn 6. Good overtaking hotspot that as well in sector 3. And are we going to get more fireworks? Are we going to get more drama in that final turn? We've seen it so often down the years, haven't we, here in Andalusia. 20 years ago, isn't it, since Valentino Rossi and Sete Gibernau's iconic battle in 2005. Overtaking hotspots, plenty of them. This was into turn 9 last year. More of the same, please, for Marc Marquez and Pecco Bagnaia. This was 12 months ago in their thriller in Jerez. So on his pole position for the first time in over 3 years, it was Fabio Quartararo, the factory Yamaha, that led the field away in the 12-lap sprint. Briefly dropped back to second place before it was aggressive on Marc Marquez into the first corner. But it was a short-lived challenge for the sprint podium as the Frenchman tumbled out of contention on lap 2 at turn 6. He was all in for the win, which eventually, once again, went the way of factory Ducati star Marc Marquez. The number 93 has taken all of our sprint wins so far in 2025, and that means he comes into the Grand Prix of Spain in just under 45 minutes time with a healthy 20-point lead in the World Championship. His closest rival, well, it was Alex Marquez on the Gresini Ducati, who has taken 5 second places in our Sprint Saturday so far this season. Can Quartararo bounce back and record his first Grand Prix podium in 2 years? As always, this was 6:30 a.m. This morning in Jerez, and the hillsides around turn 9, well, they were already absolutely jam-packed to the rafters. This is why we love MotoGP. This is why we love coming to Jerez. As we mentioned, it's one of our blue ribbon events. A classic Grand Prix venue where we've seen so many classic, iconic battles down the years. Let's hope there's more in store over 20. Lights up, he's going backwards into 4th place. Was that whole shot? They've got the whole shot. Bagnaia trying to get aggressive on the inside. Start either for one of those VR46 Ducatis. That is straight through on Pecco Bagnaia, is he? He's trying to go. Of turn 4, Quartararo then leads the Grand Sprint yesterday, coming from a long, long way back is Alex Marquez. To contact with Marc and also Marc Marquez straight at the inside of Bagnaia, attack again. Oh, listen to the crowd. They are on there. Marquez leaning each other. We saw this in the Grand Prix late. Drama to the extreme. Fabio Quartararo, 5 aggressive overtakes on this first lap of Quartararo. Bagnaia looking for the first lap. Well, that was a bold move from Mike, that, and he went straight back through as they once ahead. It's Bagnaia, attack. Has crashed out early on the factory, approach to drama in that opening circuit around this 4. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. MotoGP Spanyol 2026, Pecco Bagnaia gantikan Jorge Martin. Di MotoGP 2027 akan diumumkan di Jerez. Aprilia Racing diproyeksikan menjadi destinasi baru yang menjanjikan bagi Francesco Bagnaia mulai MotoGP 2027. Perpindahan ini berpotensi mengguncang peta persaingan MotoGP, mengingat status Bagnaia sebagai salah satu pembalap papan atas dalam beberapa musim terakhir. Meski belum diumumkan secara resmi, sejumlah sumber menyebut kesepakatan antara Bagnaia dan Aprilia sudah tercapai dengan kontrak berdurasi 4 musim. 2 tahun pertama disebut dijamin penuh, sementara 2 musim berikutnya bergantung pada evaluasi performa. Langkah ini muncul setelah fase krusial dalam karier Bagnaia bersama Ducati Lenovo Team. Ia meraih gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, serta sempat memburu titel ketiga secara beruntun sebelum kalah dalam persaingan ketat dengan Jorge Martin. Namun memasuki era MotoGP 25,
performanya mengalami penurunan yang memicu perubahan besar di internal Ducati. Pabrikan asal Italia itu kini dikabarkan menyiapkan regenerasi dengan memasukkan Pedro Acosta sebagai bagian penting proyek masa depan. Di tengah dinamika tersebut, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memberi sinyal terbuka terhadap kemungkinan kedatangan pembalap top. Tanpa menyebut nama Bagnaia secara langsung, ia menekankan pentingnya perubahan lingkungan bagi karier seorang pembalap. Perubahan bisa bermanfaat, kata Rivola kepada Sky Italia, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport. Pada akhirnya, kami senang mendatangkan pembalap dari pabrikan lain dan membangkitkan kembali karier mereka. Pernyataan tersebut mempertegas posisi Aprilia sebagai tim yang mampu menghidupkan kembali performa pembalap yang tengah mengalami stagnasi. Contoh paling nyata adalah Marco Bezzecchi. Setelah menjalani musim sulit bersama tim VR46, Bezzecchi bangkit bersama Aprilia dan mencatatkan 5 kemenangan beruntun. Selain Bezzecchi, peran Jorge Martin juga krusial dalam ekosistem Aprilia saat ini. Meski sempat dilanda cedera, Martin tetap tampil kompetitif dan bersaing di papan atas klasemen. Hubungannya dengan tim juga sempat diuji saat ia mempertimbangkan tawaran dari Honda. Bagi kami, Jorge mewakili semacam pertaruhan yang sukses. Terlepas dari semua masalah, kami selalu percaya padanya. Sikap tenang Martin adalah hasil dari sikap Aprilia yang tidak meninggalkannya di saat ia menderita. Bahkan, mereka mendukungnya selama krisisnya, menyelamatkannya dari pengambilan keputusan yang terburu-buru, ujar Rivola. Potensi bergabungnya Bagnaia ke Aprilia tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar di pasar pembalap MotoGP. Saat ini, terjadi redistribusi talenta secara besar-besaran, di mana perpindahan pembalap elit menjadi faktor utama dalam membentuk ulang kekuatan tim. Pergeseran ini tidak hanya soal performa di lintasan, tetapi juga strategi jangka panjang menghadapi regulasi teknis baru. Aprilia sendiri kini dipandang sebagai salah satu tim paling kompetitif, meski tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan konsistensi di era regulasi berikutnya. Jika transfer Bagnaia benar terjadi, maka langkah ini bukan sekadar perpindahan pembalap, melainkan bagian dari transformasi struktural dalam MotoGP. Dalam era baru yang menuntut keseimbangan antara mesin, pembalap, dan strategi tim, keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh satu faktor saja. Sinergi menyeluruh menjadi kunci. Oleh karena itu, potensi kolaborasi antara Bagnaia dan Aprilia bisa menjadi salah satu penentu arah persaingan MotoGP di masa depan. Rumor berhembus bahwa duet Bagnaia dan Bezzecchi untuk tim Aprilia 2027 akan segera diumumkan di Jerez pada MotoGP Spanyol 2026 nanti. So, nantikan saja pengumuman resminya ya sobat. Jelang MotoGP Spanyol 2026, respon santai Marc Marquez usai gagal podium di 3 balapan awal MotoGP 2026. Ya sobat, pembalap andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez, tidak terbebani dengan catatan buruk di 3 balapan awal MotoGP 2026. Menurut Marc Marquez, hal itu adalah tantangan yang harus diatasi dengan berbenah diri. Marc Marquez belum naik podium di M2GP 2026. Pembalap asal Spanyol itu belum naik podium sampai seri ketiga MotoGP 2026. Setelah gagal finish di Thailand, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, finish keempat di MotoGP Brasil 2026 dan menyelesaikan balapan di posisi 5 di MotoGP Amerika Serikat 2026. Padahal, Marc Marquez berstatus juara bertahan MotoGP. Marc Marquez mengatakan, ia tidak mudah selalu menjadi pemenang di ajang MotoGP. Akan tetapi, ia akan terus berbenah agar lebih baik lagi. Tidak, saya sangat tenang. Ini balapan MotoGP, dan Anda tidak bisa menjadi yang terbaik setiap tahun, kata Marc Marquez. Tapi saya akan bekerja keras untuk meningkatkan level saya, tambah juara dunia 7 kali kelas MotoGP ini. Persaingan sengit di MotoGP 2026. Pembalap 33 tahun itu mengakui, persaingan MotoGP 2026 akan jauh lebih berat dari musim sebelumnya. Pasalnya, setiap pembalap dan tim sudah melakukan banyak evaluasi ketimbang musim-musim lalu. Tentu aja, saya merasa kami tidak lebih buruk dari tahun lalu, tetapi tim lain lebih baik dari tahun lalu. Jadi kami harus menemukan cara untuk melangkah maju, ucap Marc Marquez. Selanjutnya, seri keempat MotoGP 2026 akan berlangsung sirkuit Jerez, Spanyol. Seri itu akan dimulai pada tanggal 24 April 2026. Sanggupkah Marc Marquez naik podium di MotoGP Spanyol 2026? So, bagaimana pendapatmu sobat? Silahkan tulis di bawah kolom komentar ya. Terima kasih.